তাই তো রসটা দিতে হবে না, রসটা প্রায় শেষ হবে। আবার এত বড় জিনিস পুরো এলাকাটা এখন সাজানো হবে। আমাদের এই ঠাকুর, হ্যাঁ এই যে হচ্ছে রাজকুমারী কক্ষ, লেন্ডি মনা। এইগুলো একটা এরকম ঘুরিয়ে একটা এরকম ঘুরিয়ে হ্যালো গাইস, আমাদের মিস্ত্রি এখন ভুলভাল লাগাচ্ছে আটা, অনেক গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन।